Damai ni debata na sumurong siyan saluhu na roha. Ima na mga ramoti ate-ate muna, dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom horas madita saluhu na manginang. Hata ni debata di mingguta sadarion, ima di buku Heber bidu 10 ayat 7 sahatu ayat 17. Tapayuti hukma hatani debata songonom ma didok. Ingot hamu ma akan na manguluhok kamu. Na pabuahon hatani debata tu hamu. Ujung ni pardalanan nasida ma berek kamu. Jala tiru hamu ma hapor siaon nasida. Ya Yesus Kristus songoni natari songoni sadarion laos ido rodi saliling-liling na. Unang maulo hamu ilaylaw ni poda na ragam jalan alay. Ay patu do marhite-hite asini roha gabeto guroha. Dada marhite-hite parpanganon na sumarguna diaka na mga radutisa. Adong do dihita langgatan dang marhuaso mangaton siyani akan na marhalado di udung-udungi. Ay di balian ni parsaruanido ditutung sibuk ni akadorbia. Dung dibuan si tuan ni malim mudari tu bagasan bilut na badia ala ni dosa. Songonido ng Jesus di balian ni harbanganido ibana. Marsitaunon asa di parbadia ibangsoy marhite-hite mudar na sa diri. Di baheni tadapot tumaybana tu balian ni parsarwani mamorsan haliaw ni. Ay da nga dong dihita di son hutanahot alay diluluy rohata do naro sogot. Marhite-hite iba na mata pelehon toktong tu debata pelean puji-pujian. Ima parbuay ni bibir akan na marhatopoton guarna. Alay unang malupa hamu mabahin na denggan dohot mangulahon asin ni roha ay di halomoho debatado akapelian na songoni. Tangyo kamu ma akan na mangulo kamu jala oloy hamuma nasida. Ay nasida do majagay to dimuna laos nasida do maralus sogot naing mamarlas ni roha nasida disi unang mardongan hoy-hoy ay dang ulimunay ido yang gosahat na hurian itu hatta damang dainang na hinahulongan di bagasan Kristus Jesus mauldo hita gabe patron mauldo gabe contoh gabe tiruan manang di dia baik di keluarga si tiruodo ama ina songon natoras nang di tonga-tonga ni parsaurata manang di punguan-punguan marga manang di parsahutaon tiruodo nang aka pengurus nang di huria tiruodo nang aka paralado aka uluan doho na marhalado nang di dia pe nang di bangsoon di negara to nang di pemerintah moldo pada umumna gabe patron jala molo nunga adong patron murana ma mangihuton somal na molo guru molo patorakos sada persoalan manang sada pelajaran tadok ma maul memang matematika ale molo nunga adong contoh nabuy ma murid na menyelesai honi marite contoh nang binahen na hita natoras pe molo mang rupiah na kota makarejo tugas na dohonot tatut manang sukunot ta do na sida so di horwani do gurumu ninna alanya ha nani do ni guru ido na iko si ulahonon unang di luar ni unang gabe nani do ni natoras unang gabe nani do ni dongan alay nanidok ni guru manang maul makarejo tugas ya na kota pasti sukunota tadi ada enggak dibikin contohnya enggak ada mak ya atuh bagaimana mengerjakan kalau enggak ada contoh itu tong nang di persikola pe molo dang tikos guru mengajar hon ay dia do guru dang tikos mengajar ya nakonna ay ulam modong karejo na manang hola na manatok kabe tong do gabe partuk Tuhan nang dinatoras manang di dia pe songo na hudok nak kaningan mace maul do gabe contoh
Manang naong gabi matua misalnya damang day nang naong adong pinopar na gudang artina naong marpahopu ngadong gelar opung tong dodang marnatamat iko do gabe contoh ay gudang do setebe kana burju gudang do opung naso maboto songo dia makahulongi nang akapinoparna molo pedi habatahon asing opung suhut asing opung bao alay na marguar opung iko do holong rohana dang boy mardikan non pahupu ko siya buru pahupu ko siya nanak dang boy ipasang asing ay molo nung nga ipasing asing holong ni rohana tuwa ka pahupuna hadua sogot lambalgay ba na dohonon nama opung gak sayang sama aku jangan-jangan opung juga gak kenal sama aku ninna do alani dihitak kamang kenang marhite poda na pinasahat ni turpu tasadarion ima poda tu halak heber ujui na pinali na nidilele do nasida na pinasiak mabir nasida Roma suraton sian apostel Paulus tu halak heber hatihai marhite na parjolo didok asa diingot isido akai sido na manguluhon nasida ujui ingot tamu majolo akai sido nahia mangajari hamu hatani debata ido neng dohono ni apostel Paulus tu halak heber ditiki hatahuton nasida na dipasiak-siak na dilili nasida sian huta nasida sadiri mereka terusir ingot jo akai sinahia majamita honon hatan debata tu hamu omman yang didok na pito nak kaningan ujung ni pardalan nasida maberek kamu jalati ruhamu maha porsion nasida. Jadi isi mana ya mengajar honatan debata. Tutu na parjolo sahali na toras. Idu naking hudok na toras patron pertama tua kaya nakon lahu mana dahatani debata. Moloso na toras manogihon ya nakon na mana dahatani debata tung soboy may bana mangihuton seterusna. Bapak aja nggak pernah gereja, ngapain sih sibuk ngurus kami ke sekolah minggu? Donon na doi, hai hak na doi madogi. Mama aja nggak pernah gereja, masa maksa ke sekolah minggu? Dohonon na doi. Alanido naking molonu nga adong patron, murah nama menyelesaikan persoalan. Hitape molonu nga adong nama jamitaon, molonu nga adong nama marito nahatan debata, persoalan dia pe, songon pujian nasian ina Raja Asri, basado Tuhani. Songon dia pe akana masa di ngoluton, aka hape nama bebora pikiratan na ngoluta, basado Tuhani, ay ido tong jamita. Ido haripunan ni hatani debata, Tuhan itu baik. Tung isi pa nama jamitahon, tung di dia pe di jamitahon. Tung di situasi dia pe hatai di pasahaton tua karuas dohonon ni parjamita do basado Tuhani dang pasobonna akana olo porsia tu ibana ido ubahan ingot ma akai sinahya mengajar honatan debata tuhita ay molo hamya kapadita marlauro aliang ko parhalado ho do nasida dison alet ipe tong do marlauro nasida. Mungkin marlauro dalam artian adong nalau, adong naro. Nalau dua artian na. Lau ala di pebeli, lau ala ni pidah, adong do na lau ala ni marujungulu. Naro ima aka calon-calon. Kader-kader na ibaru. Jadi marlauro, ruas pesongoni, marsika sore do. So nari hita. Marsogota 230 tahun yang akan datang ya nakota nama nagabi punguan-punguan adong mapunguan on nasida ale ipe ulahonon nasida doi molo adong patron di huriaon coba tabayakon huriaon dang adong punguan sedia ma bahenon ya nakota mabahen membentuk punguan molo so adong patron na. Jadi molo 30 tahun yang akan datang dohonon niak kaya na kota marilah kita bentuk punguan inaon. Seperti mama kita yang dulu, opung kita yang dulu. Bahi tapi terbentuk punguan ina di huria alanya. Ala taingo do na ujui. Omaku na jolo punguan masuk do punguan inaon.
Omaku na jolo bahka satu nuwa yang masuk do tupungan on. Sada barita na uli doi. Gari omaku boy, masa audang boy masuk mengikuti mereka dari belakang. Sitiruon. Jadi ala margati sorit do nahya manguloh kita sonari hitama. Natong maniop hatani debata. Hidup di dalam firman Tuhan. Tung isi pena mamaritahon, tung situa pena mamaritahon, suatu dangadong apalah ibar nih hatan di batai. Yang membedakan paling hanya jubah, paling hanya kondisi fisik, paling hanya kondisi mental. Ay marasing-asing do mentalnya kaparalado, dung tampil di jolo. Olo do sipata diwik nai, hitir-hitir ribana pasaton hatan di bata ala, terus tiap minggu pajupang. Saya dong nondo honon si A, si tua hondo HP, saya dong tantangan dui. Barani dui bana majamita diwi nasing, ala jarang pajupang. Jadi holani pe, boy duaing taparata-ratahon hatani di bata, tetap sama. Iman naking dia walu, ya Yesus Kristus songoni natuari, songoni sadarion, laos idoro di saleleng-leleng na. Jadi dangadong ibar na tikihita dana sekolah minggu amanginang ido Yesus na tatada dangadong gabe taba gelar na taba pangkat na dia pokoknya tetap Yesus Kristus dang dakyamu ba. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, yang berubah hanya manusia. Berubah. Ai hita jolma molo ahape na taudok nguaing mungkin anon dang diingot na nidok nai. Masa sih? Ada tadi ku bilang begitu. Olo dohita songoni kanina nga mangga sadar. Aladang sadalanan pikiran dohot roha nang pakatayon. Dang sadalanan. Na dipikiri ba nam idahan alena haruar na asing. Na asing. Jadi dohonon na adang nahuyo naking idah do da. Dang idah do koko da. Odo naking do koko na asing do sinu mo do naking do koko. Ah masa nahuyo naking idah do aladang saurdo be pikiran doh roha nang pakateon na. Jadi ido mapen mu bajol may. Buasa boy asing di pikiran, asing di roha, asing di pamangan. Sa sitong naik ko saurdot. Sarupa de songo na mabuang kendaraan, molo binereng kendaraan di jolo dali tung gabi tabrakonon. Dihindar do tanganon mangurupi, do si majojakon mangurdot ton tuturu. Asa unang hona tabrak. Sadalanan, coba dang sadalanan tangan dok mata dok si majojak. Mata tusan tangan tusan, si majojak manang tu dia habang. Tak sadalanan. Ay hita pe hadir yoto naing masaur dok sadalanan, na tapi kiri doho na dibaga saroha, doho na neng hata honota, naing masadalanan. Sadalanan. Molo porsia do hita di hatan debata, tapahu serusor. Coba taingot-ingot. Aka isi manahia pasato ni tapahu serusor songo si Maria ibaga saroha baru pe tahataho may marite nama mudahon akayana kota. Jadi opo dah doona manginang boda na paingoton akka hitaon waing saluhuna lumubi tu akka sudut na poso. Di ayat sia didok unang maolo hamu elailaw ni poda na ragam jala na lain. Banyak yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik. Jok-jok do songoni. Adong ma di sada inganan tempat sekelompok mahasiswa naing mangulahon sada tantangan di hutan. Jadi mahasiswaon nunga dilehonan petunjuk. Nanti lewat ini ikuti petunjuk, ikuti tanda ini segala macam dok lana kenasing asa unang adong sian nasida na tersesat. Ale adong ma sada sian nasida na pajago-jagohon. Di dok ma na pula tayo to ni lilikyan na ni sati mulo sa tayo to tadda-taddaon lilang anok kita satu sama hita potong dalan din nama. Jadi di ala olo iba na di ela, olo iba na di goda, ala dipikir iba na ido ati. Mulu lilingan no sahat ni mabiriba atong nahato pomma. Jadi hita jolmope seneng ma nahato patopi. Olo songonikan mangat jolida dang poleda nahatopi mabiang.
Kanino? Julo mangam may da julo minum anak pola na hatopi ma. So ni nang haroro namya te. Nang palaling-lilik kita na hatopi ma bay. Ngole hate ma dia mang dot dia hinang ruas nuria. Alala nang hatopi di pasata mo. Ano pe na humatop ima TF. Datang ido na humatop kan sahat namay. Posrohan nami disi. Jadi ala kepengen neng hatop naking kelompok mahasiswa on ragu-ragu ibadah di petunjuk dong binahen ni guru nei ngadong tada-tada na ale rodongan na asa humatop ita sa siya nom mahita la di ulo ibana ma manirpang manesida ternyata dang sahat tu tujuan mereka dililuhun. Songoni do parngolot tamanginang. Jadi gak usah tergiur. Unang pola gabi murah-murah hita diela tu sama adong on dang pola karena cara Tuhan memang menyakitkan. Cara Tuhan kebanyakan itu menyakitkan, enggak semulus yang kita bayangkan. Hita boy mamering tabu do HP nama rumah tangga te amang tahe berengod do kompak nai se harmonis subereng amat do inaton pengen kali cepat nikah aku. Inna dung marhasodan abago ya mang menyesal aku menikah sono do HP na subuh do tukar tabah maton ni ngomma kanido senek katop marumah tangga HP dung marumah tangga amang ibal bali do HP iba ido ko mak sirang mak Roma muse paula mak tua mak non Nina, dang buya pehaturon. So na bui sarupa keharmonisata do keharmonisan ni rumah tangga ni na deba. Molo peta bereng akayan aka dongata tabu par rumah tangga ay hola duru doi kan gudang do ni songoni alidang mado di sona te. Anggo yakin do aka romantis sudah aka ruas nuria. Amin kan? Ido. Jadi gudang do di luar nasing. Na seakan-akan bergandengan tangan sama teh inatay atar rumah maton tiok goting abang de inna na ujui anggo noeng dak kubota kamang ido ko kamu do petu akay nata songoni tiup molo so tiup olo manon pala tipu pamu ya apalahiran naho inna kan na ujui tiki mardongan iko rapudul doi amate do inate sonari berek kita masirang do unak rapak kita meila tu sakko tu akapunganinan nga maila rak mardalan ape tabereng maadong piga-piga kanaong matua ka opung kompak hiado di berkamu amanginang opung kompak opung doli to opung boru songoni manyan on lam matua lam hancur ido kan adong musema biasa na opung boru manang opung doli na gaya na murah na buan udah konon na soolo di do matua biasanya opung boru do manang opung doli opung boru dang olo di do matua senaing ibana di do mar 20 tahun do penang mulu boy 17 tahun opung doli pesa dong doi kan semakin tua semakin menjadi lam matua lam jadi inna kan aledang adongi di soni non tersinggung amang situan nga opung nasi dari sokan no merasa musen ando namangi dah biasa na songoni didok lansia adong do pugan lansia son nang adong ali adong lansia adong olo nasi dia dohonon matua saya sitong na olo do cuma nang adong dong aku na matua di son molo hola salaku do maila do kan sekepengen awet muda hape tangyang ta anggia ma dong aku sorma tuaon jala di leo tu hata ma tangyang dadak kan tangyang anak kota anggia ma di leon gajang ni umur ya dung di leo debata gajang ni umur hatok man yang mate bah manusayon se mersek saiton jadi kita serba salah kita mau minta apa sama Tuhan Sita pangido gajang ni umur iya dung di leo debata gajang ni umur tu nato rasta sudi do sibuk bedo kaya nakona dang olo mangurus na tua-tua na kesalahan hapi poda duida poda hola dua do tangani nato ras boy pature-ture salu sini anakonna hapi iya salu sini anakonna nang goseda dang olo pature-ture omak na manang among nai imat kesalahan buasa hapi dung taai gabi nato ras agi menyesal na yaw puang lakdo maya na kota mabalos naong tabaheni natasuani
Ala sohyata parsangapin atutueta. Ya hita seta dok pati palimahon. Ikut bla 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 bla. Dohono tatu anak kota. Bilang na hormatilah orang tuamu. Roy anak kota. Enak kali mak bilang itu mama aja nggak menghormati opung. Enak matong. Tuntuton na doi. Tuntuton na. HP hatani debat doi. So naking ni do amang paragi dapati palimahoni termasuk doi sadarion. Ikon pasangapon akan naung manguluhok kita. Termasuk natoras guru kaparaledo dohot akka naung tatuahon. Akka naung tatuahon. Memang godang do setabi akka naung matua ale dang tua pakateonna, dang tua pikiranna, dang tua nang pabayanana. Banyak sekali amang inang. Hape hitam madok, ialah umurna naung matua. Hape pakateonna naramunan. Godang. Hape maksud ni banian lam matua ibana lam gabe tiruan manian. Lam gabe-gabe contoh manian. On HP umur lam matua lam hancur. Alai pangiduan nian siat terpukon. Unang maolo hita diela-ela, jangan mau dipengaruhi. Masa-masa nuaing masa demo, mabain gaor portibion. Diela hita, dipengaruhi. Biar kita jangan mau terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kita enak untuk sementara, tapi enggak enak untuk selamanya. Untuk apa? Enak, mungkin di hilalana sida tabudu na demo, tapi enggak enak untuk selama-lamanya. Damang dainang. Di ayat 11 di ayat 10 tolu nunga tersurat di son songo dia cara itu hatta manesa dosata. Songo dia cara itu hatta di dok nak ini 12 di balian ni harbangan ido ibana markonon. Di tempat yang tidak terhormat. Di tempat yang tidak terhormat tu hatta pasahaton dagingna pasahaton hosana lahumokopita manaon haliaoni menahan malu hita disuruh mamereng songo dia carani tu hatta Yesus laho manesa kadosata molo nunga tarbahe tu hatta manesa dosata mari kita ikuti patron yang Tuhan berikan ay ibana do mangulo kita ro disaling lilingna jala didok danga dong nahot dison danga dong dihita dison huta nahot alai diluli rohata do narosogot nggak ada tempat kita di sini yang bisa menetap danga dong naboy hot dison margati sori do sedangkan kita gudang na markos margati sori do parkos kalau nggak sanggup bayar ganti dengan penyewa yang lain margati sorin nggak selamanya kita inang menempati rumah kita. Kan songon nama saya hubereng naking makabarita piga ma akka anggota DPR di jara sudah jabune akana belga-belgai bagas nai hancur do kan. Untuk apa semua itu? Molo somabir hita tu debata. Jadi amang inang molo sogo taduan gabi pemimpin kita. Sotung lupa hita mamereng tutoru dah. Sotung lupa ay tano do pede gyotta. Kecuali dang madege tano behita. Habak kabang kan molo tano do pedi tadege ate amang inang ale dak kuboto ate nabuy hamudang madege tano buy mardela di alugoon gari tu ata Jesus di do buy di mardelan kan adong do pe sidegion na adong di hitamang inang nasotolak be madege tanon hato watok ma melapor tutu hatta molo dang tolak be jadi alatat taingo do pe nabuy do pe hita mardelani manang tu dia pe hita taingo ma dituru dope parngolota molo nunga gabi pemimpin haduak kita mangalului suara ni rakyat sotung lupa hita di holong ni rohana sida tu hita sotung lupa nang akka bentuk dia pe hita gabi pemimpin nang di songon keluarga hita di natoras bege hita ma akka suara ni anakota itulah bentuk suatu kepemimpinan yang luar biasa ketika kita sebagai pemimpin ada yang kita pimpin tangima dia akan nasidei akan ata pimpini tangima hita jala ido nuaing asa unang sogo taduan saya tapapungu arta di portibion ternyata itu rusak selesai benar-benar luar biasa kita nggak tenang lagi tidur di rumah kita dang tebobe hita menikmati pasu-pasu ni debata amang inang didok musengan marhite-hite ibana tapilihum matok tong tu debata pilihan puji-pujian ima parbueni bibir
pakateota. Akan marhatopot ton guarna. Alai unang malupa hamu mabahena denggan. Dohok mangulahon asini roha. Ay di halomohod de batado akapelian na songoni. Itu persembahan yang sejati. Yang Tuhan mau menjadi orang baik dan marsibasabat. Patupahon asini roha. Imanaung di patupa huriata raja asrion tuson. Holong mangalap holong. Rajek mangalap rajek. Di bagasan tikon kunjungan. Jadi alioni iba meminta tolong. Lak culo iba na. O lak nyoma huta dahopang. Ya ada songoni hita kamang kenang. Karena merasa tersakiti. Gak mau lagi disakiti untuk kedua dan ketiga dan kesekian kalinya. Alai didok debata. Tetaplah jadi orang baik. Hotma. Gabe jol mana burju tung di haciti pehoi nang amang mari te pakateon nanang pabahenan na tung di pitna pehita manang diulak kana sodenggan tetaplah jadi orang baik. Jala dia 10 pitu dinaking tangyo kamu ma akan namanguluh kamu jala oleh hamu sotung adong di haciti hamu amanginang rohani akan ya manguluh kita. Maka citi rohani tua-tua, maka citi rohani kaguruta, maka citi rohani parhalado, maka citi rohani padita, maka citi rohani aka nahya mengajaron kita aka hatani debata. Dan ulimunai. Itu bukan kelebihan kita, itu bukan berkat bagi kita. Manang isi nama kaciti akan aposo ni debata, manang isi nama kaciti aka guru nang akan hatoras. Dan jadi berkat, dan ulimunai. Ingatlah, kita akan kehilangan segala-galanya. Kita akan kehilangan. Kita akan mendapatkan ganjaran yang Tuhan sudah sediakan. Jadi di son tangi mahita dia kana sida jala taului mana sida dia ka hata ni debata. Amen martangi yang mahita. Mauliate matuhat Jahoba amanami marsangap guarmu Tuhan di sude denggani basam asini roham na toktong manario kami sahat tu tikion di parminggo nami di Ariano Tuhan di Huria makabe piraje asri marsitu Tuhami Tuhan dinalaho pasahaton aka puji-pujion nami mariti aka paredon nami jala nang dibagasa tikon dinalaho majakon hatami hami Tuhan sai ajari sai pargogoi sai lehot di hami Tuhan rohana togu asaboy hami gabe patron, gabe tau tiruan, teladan, di sude halak. Asa toktok kami Tuhan manangihon akka na manguluhok kami. Manangihon natoras nami, manangihon guru nami, manangihon parhalado nami, manangihon nang akka uluan huria Tuhan. Tuhan saya jari mahami. Asa toktok kami Tuhan gabe sioloy ajar, sioloy poda, sioloy hatam. Asa toktong boy hami Tuhan lama toras haporsyon nami dang ganggu behami ay basado ho Tuhan na toktong manarihok kami. Tuhan Jahoba amanami say pasu-pasu maruas ni Huriam na doang dihakabe perakjek asrion lehon dinasida sa luhu na hahipason do gogo dia kaparkarejon na sida sigano pare say pasu-pasu may asa toktong martabatab balas ni rohan na sida mariti akaulon na sida ale Tuhan na basa dia karuas ni Huriam na dibagasan parsahiton toktong mahali Tuhan na mamasu-masu na sida mga lehon gogo hamamalum do mga lehon hahipason na ibaro Tuhan pasu-pasu kauba na pinakkena do nang sipanganon sinumon na pasu-pasu ka para medis na merawan do nang keluarga lampabenge rohana sida lam marsituto na sida Tuhan mangidohon hamamalum na siako dia karuas ni Huriam Tuhan na dibagasan parukilon mangadopi akaragam ni hamaolon mangadopi Tuhan akatantangan ni ngolu Tuhan urupi hami urupi na sida asa toktong boy hami Tuhan mangasaon gogo na siako madalani parngolon nami jalata kasi botoho Tuhan bangso namion na toktong Tuhan ro akabarita na sumabain sonang ni roha maben ganggu maben marsak rohanami jala gabe marpakorho ni Tuhan di kenyamanan ni akaulaw nami si ganupari asir roham Tuhan asabuy mulak marhadameon Tuhan bangso namion gokdame Tuhan asir roham dia kapanggomgomi nami aka pemerintah nami naung hupasatami tuho ali Tuhan jala dipilih todo na sida gabe sada panggomgomi di bangso namion Tuhan parbisuhi namion na mabain makitiri hami Tuhan mangulaon akaulon nami tarlumobi Tuhan akka hal-hal na mabay kami gabe
tarok tohok Tuhan akka haputusan na siya pemerintah tuhoma hupasa tami Tuhan asa lamar bisuk na sida jala lamar situtu na sida laho mandalat ton tugas doho tanggung jawab na nang hami pe Tuhan songor rakyat ni bangsoon lehod de hami Tuhan gogo labas ni roha jala benget tami Tuhan mangadupi akka hasusani ngulu lam tabay di hami akka rejeki akka pasu-pasu pargogoy Tuhan nang akka partiga-tiga akka pengusaha akka nakarejo di akka hamaolo ni ngulu tarlumobi Tuhan krisis ekonomi krisis moral krisis kepercayaan sude matahe Tuhan tarlumobi krisis holong Tuhan Jehovah saya pasu-pasu mahami nang tarlumobi Tuhan parhalado ni huriam nang pinabakit mo nang pinilit mo Tuhan marhobas di huriamon di HKBP Rajek Asri lam tabay gogo bisuk ni nasida asa toktong di bagasan pos ni roha nasida madalaton akka pakobasyon nasida nang secara khusus Tuhan uluan ni huriam nang pinabakit mo Tuhan manguluhon huriam HKBP Rajek Asri amang padita kuda diri rapdoho sude keluarga say pasu-pasu ma Tuhan naposomi marhai pason marhagogoon jala toktong martabatabak ka pasu-pasu di keluarga ni naposomi Tuhan atong mauliati madiho Tuhan nang diharoronami pe Tuhan mandapoton huriam HKBP Rajek Asrion ima dalan nami mangido pangurupion sian ruas ni huriam nang paralado ni huriam asa toktong Tuhan bui hupatu pahami lau pature-turehon bagas joromi na adong Tuhan di HKBP Rajek Sukatani diragam ni pergumulan nami Tuhan tarlumobi di huriam HKBP Nasaresoton asa toktok kami Tuhan margogo nang panitia pembangunan nang pinilik mo margogo nang ruas ni huriam saluhu na mauliati madiho ali Tuhan nabasa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amen. Tapasa mapeliatat dia do pandebata hu mahita marede.